તાપી જિલ્લાના સોનગઢ સ્થિત સુપ્રસિદ્ધ રંગુપવન ખાતે ખાનદેશ સાહિત્ય સંઘ તાપી અને ધુલિયાના સંયુક્ત આયોજન હેઠળ પ્રથમ આહિરાણી કવિ સંમેલન 2026નું ભવ્ય અને દિવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી ડોક્ટર જયરામભાઈ ગામિત વિશેષ ઉપસ્થિત રહી કવિઓ અને સાહિત્યકારોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો। સોનગઢના રંગુપવનમાં પ્રથમ આહિરાણી કવિ સંમેલન 2026 યોજાયું। સોનગઢના રંગુપવન ખાતે ખાનદેશ સાહિત્ય સંઘ તાપી અને ધુલિયાના સંયુક્ત આયોજન હેઠળ પ્રથમ આહિરાણી કવિ સંમેલન 2026નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી ડોક્ટર જયરામભાઈ ગામિત ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે ખાનદેશ સાહિત્ય સંઘના કેન્દ્રીય અધ્યક્ષ પ્રાચાર્ય ડોક્ટર સદાશિવ સૂર્યવંશી, રમેશ આપા બોરસે, નાનાભાઈ પટેલ, ઉકાઈના સ્મિથલેન્ડે, ડોક્ટર વિજય બેડસે સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સોનગઢ નગરપાલિકા પ્રમુખ સારિકાબેન પાટીલ તેમજ અન્ય નગર સેવકોની ઉપસ્થિતિએ કાર્યક્રમની શોભા વધારી હતી। કવિ સંમેલનમાં મહારાષ્ટ્રની આહિરાણી ભાષા અને સાહિત્યને કેન્દ્રમાં રાખીને વિવિધ કવિઓએ પોતાની રચનાઓ રજૂ કરી હતી। આહિરાણીની ભાષાની કવિતાઓમાં હાસ્ય, સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને રીત રિવાજોની સુંદર રજૂઆત કરવામાં આવતા ઉપસ્થિત શ્રોતાઓ મંત્રમુગ્ધ બન્યા હતા। કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં સાહિત્યકારો, કવિઓ અને મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આહિરાણી ભાષા અને તેની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક પરંપરાને પ્રોત્સાહન આપતા સંમેલનને સાહિત્યપ્રેમીઓ દ્વારા આવકાર મળ્યો હતો। આ પ્રસંગે મહારાષ્ટ્રીયન સમાજ દ્વારા સોનગઢના સ્થાનિક પત્રકારોનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। સમગ્ર કાર્યક્રમ સાહિત્ય, ભાષા અને संस्कृतीના संगम रूप बनी રહ્યો હતો। विजय सुखदेव बेट काय कार्यक्रम आहे आजचा जो आहिराणी कवी संमेलनाचा कार्यक्रम झाला, साहित्य संघ धुळे यांच्या प्रेरणेने आज या ठिकाणी ऐतिहासिक कार्यक्रम होत आहे। या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणाहून कवी आलेले आहेत आणि प्रत्येक कविता सादर होत आहे। कार्यक्रम यशस्वी होत आहे। कार्यक्रम यशस्वी होत असताना आहिराणी भाषेचं संवर्धन, आहिराणी भाषेचं महत्त्व, आहिराणी भाषेची सुरुवात कशी झाली हे आहिराणी भाषेचे आमचे प्रांतिक अध्यक्ष श्री सुधाकर सूर्यवंशी यांनी लोकांना अगदी प्राचीन इतिहासापासून जे सांगितलं आणि लोकांना ऐकताना जे लोक सगळी मंडळी मंत्रमुग्ध झाली, त्याच्यात हा कार्यक्रम आम्हाला यशस्वी झाल्याचा आनंद होत आहे। तसेच आहिराणी कवी श्री घनश्याम अहिरराव आणि आहिराणी आप्पा म्हणून ओळखले जाणारे कैलास चव्हाण यांच्या प्रेरणेने हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे। याच्या अगोदर असा कार्यक्रम तापी जिल्ह्यात झालेला आहे का? असा कार्यक्रम आतापर्यंत कधी झाला नव्हता, परंतु मागच्या 1 वर्षापूर्वी जेव्हा घनश्याम अहिरराव आणि तापी जिल्हा अध्यक्ष कैलास चव्हाण साहेब यांना धुळे खानदेश साहित्य संघाकडून जेव्हा अध्यक्षपद मिळालं आणि त्या दिवसापासून दोन्ही कवींनी, साहित्यिकांनी जे कार्य सुरू केलं आणि ते कार्य सुरू करत असताना लोकांना जागृत केलं आणि त्या जागृतीचा आज आपल्याला जो कार्यक्रमामध्ये यशस्वीता आणि हा आनंद दिसत आहे। येण्याचं कारण असं प्रामुख्याने गुजरातमध्ये जवळजवळ 50 लाख, कदाचित माझा आकडा चुकीचा असेल पण 50 लाखाच्या वरती आहिराणी लोक रहिवासी इथं आहेत। आणि सूर्यवंशी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे महाराजा सयाजीराव गायकवाडांनी ही भाषा, आहिराणी भाषा, मराठी भाषा गुजरातमध्ये प्रचलित करण्यासाठी त्यावेळी प्रयत्न केले होते आणि ती भाषा आज पण ह्या गुजरातमध्ये आहे आणि 5-5, 10-10 पिढ्या झाल्या तरी सुद्धा घरात आहिराणी बोलली जाते। हे खरं कौतुक आहे। आज सोनगढ़ खानदेश साहित्य संघ महाराष्ट्र राज्य प्रेरित खानदेश साहित्य संघ तापी जिल्हा आणि खानदेश साहित्य संघ सोनगढ़ तालुका यसना वती खाल आठे सोनगढ़ में पहिलं आहिराणी कवि सम्मेलन जेले साहित्य सम्मेलन स्वरूप से आणि तेना 20 भाषण भी होईना एना में आहिराणी खानदेशी भाषाना इतिहास हुई। खानदेशी, मराठी आणि गुजराती या कशा भाषिक भगिनी शेतीस त्यासनं एकमेकशे कसं नातं शे आई सुद्धा हाठे सर्व लोकांना समोर मांडायनं। कारण की आपले माहीत शे की महाराष्ट्र आणि गुजरात एकमेकनी सीमाला लागीसन छेतात हाऊ प्रदेश
महाराष्ट्रना आणि महाराष्ट्रना सीमावर्ती भाग गुजरातना असं सर्व एकमेकना नातं गोतं, एकमेकना धागा दोरा एकमेकशे आणि रोजगार निमित्त, उद्योग व्यवसाय निमित्त असंख्य खानदेशी, जसं महाराजांनी सांगितले 50 लाखपेक्षा अधिक लोके म्हणजे सुरत, अहमदाबाद, धुळे, इकडे आपलं सोनगड, व्यारा वगैरे अजून पण सगळे गुजरात राज्यांना उद्योग व्यवसाय निमित्त एकमेकशे जे काही आहे ऋणानुबंध जुडेल शेतस त्या खूप मोल ना येतात आणि त्या ऋणानुबंध फक्त माणूस रोजगार व्यवसाय निमित्त येईल नाही, तर आपली संस्कृती, आपला सण पावन ज्या काही होतील, आपला राहण सहान होईल, पेहराव होईल, आपलं खाद्य संस्कृती होईल आणि आपलं लोक वाङ्मय, साहित्य, ओवी वाङ्मय, कविता, कथा, कादंबऱ्या हाही सुद्धा ऐरणीमा जे काही भरभरीसन लिखायचे तेनं गुजराती भाषाला सुद्धा खूप मोठं नातं शे आणि ते नातं अधिक दृढ करासाठी अहिराणी खानदेशी संस्कृती समृद्ध करासाठी, तिनं संवर्धन करासाठी आज आंतरराज्य पद्धतनं कवी संमेलन सोनगड माठे खानदेश साहित्य संघटना वतीखाल आयोजित करेल छे।